Thank you so much, John Daniel. Talaga ambet nga dati talento na itipuli ni Lola Lucila. So that song was dedicated to our birthday celebrant ni Lola Lucila, and also iti nagbaptize, kakabaptize na lang Idi Kalman ni Razen Joe Kalaykay and Reynolfo Azri Perez. So once again, John Daniel Wandasan, our song presenter. So we are currently witnessing a photo opportunity. This time nakatakdarmat tata nga picture with this family because this is their moment right now. So ti sumaruno apo nga antabayaran tayo. Dito is cutting or slicing of the cake because we have here some cakes nga nakasagana para iti birthday celebrant tayo ken para kadagiti duwa nga nagbunyag kadetoy Idi Kalman nga mag-celebrate datata. So kas lang extended na po iti celebration da Idi Kalman. So may we request our birthday celebrant and two people nga nagbunyag Idi Kalman accompanied by their parents nga mang slice kadetoy cake da tata. So this tradition of slicing the cake dates back several hundreds of years ago in ancient Europe, wherein agi-prepare da iti cake as a symbol of a new year, a new time for their life nga typically or usually may ikan iti kandila, where they make a wish because they believe nga when someone will make a wish during the time nga ag-birthday da, matungpal daytoy nga wish. But of course, since iba naman yung ating practice dito, we will be having instead a slicing of our birthday cake and baptismal cake. Okay, so sabay-sabay tayo na po agpukaw. Happy birthday, Lola Lucila. In 3, 2, 1. Indeed, a happy, happy, and joyful birthday. And of course, we have here two kids nga makipag-celebrate mo, tata, our newly baptized children, Raz and Joe, and nagrigat kami tata, nagiti kabaro nga nagnaga, nagiti obing tata. So we have Raz and Joe Kalaykay and Reynolfo Azri Perez. Such unique names talaga. Siguro awan nga tan, tikapada na itinaganda. So may I remind everyone na po, no, dapat dagiti bakante nga seats, kadagiti inti tables tayo, o kuparan tayo, dagiti nga table po, ta ada iti nakasagana para kada tayo. Di tayo amo, ta baka da tayo gayam, tay lucky winner. Hangko pa lang ibagbaga po, no, kasano tay procedure na, no, kasano diti twist na, but may I ask all of you to try to occupy these seats because there is something big, something great, something marvelous that awaits all of you this afternoon or rather tonight because dandani na po nga agalas 6. Ay, anatipada.
Ah, when And then after that, yan, isang today day one, today numbers na carry. After na pa. when dito. Or kahit yung tita da kaya ganun so kali dyan. Ano kahit yung tita da kahit yung nagiba ka tayo winner. Or ay Haan, kamay haan. si Jun. At dati numbers day Ay. tugtugaw lang. When dito. Pinta number. At dati pala kasi. I-announcement na siya tulatan. Sige, sige. So we have here some blue two-layer cake para kadagiti baptism celebrant tayo. May I read the citation? O parang certificate. So may I read the citation from this cake? It says here, Happy Christening Baby Oning and Happy Christening Baby Razen from Tito Emerson and Tita Jaisel or Jasel? Jaisel. And also here from Tita Aryeline. So, naggapo, dato'y karagiti very, very supportive nga tito and tita, nagiti celebrants tayo, iti baptism. I do wonder, ano nga tangar dato'y flavor na dato'y cake? Can I have a guess from our audience here? Ano nga flavor dato'y cake nga tatatta? Sino makasumbat? So here we present to you our newly christened, newly baptized, Razen Joy Kalaykay and Reynolfo Azri Perez. Palakpakan tayo mansuda po. Kitantay man no sinot umana nga makablow. Ay, day mo nan. Nagapuan na nga ta DJ Blow, tay parent katawan na tayo nagbunyag. Okay, so congratulations to our newly christened children. Ayan, nagpaminduan na nga nag-blow. Nakaduada nga wishan, life hack. Mabalin pa'y unli wish, aging ga na mapudpod, dadik andila. But anyway, dito balay da kanon, nga ag-wish sunan. And of course, adamit ti pahabol pa dito yung money, ang tawag na, lay ba? Or garland. Adamit money garland na dito yung newly christened. O, diba? Sana all naka-money garland. Sino naka-money garland? Dito yun. Dagiti senior high, dagiti high school, dagiti elementary, tayag naman ima na. Ay, ako makikita nga ima data. Okay, so. Okay, so, at this point in time, may we also call another celebrant here nga haan nga na-i-announce na tayo because this comes as a surprise. So may we have here Mrs. Beatrice Inong and Mr. Arnel Inong. Dito'y sango tayo. So maawag man nagiti duwa nga anniversary celebrants tata. And as far as I know, 35 years done. Manipo, diti most special day of their life.
hindi lang po tubig ang umuulan ngayon dahil umuulan din po tayo this time ng cake. Because we also have, of course, a surprise cake for our anniversary celebrant. 35 years done. Manipod iti time nga nagkasarda. Kas kunada nga most special and most important day in the life of a person. So, damago man tata, Antibeti, kano kayo nga nagkasar? Ano nga oras? Ano nga day lang? Nanti? July 17, ano nga yun? 14, ay 15. July 15. Ano? 89. July 15, 1989. July 15, 1989. So, 15. July. So, in advance, we have here the celebration of their wedding anniversary. So, ag 35 years danton. Gaya men, this coming July 15. So, palakpakan tayo ba ni Soda Apo? I had the request the kiss daw. Yes, congratulations to our anniversary celebrant. So, both of you, ayan, nag-blow naman titi candle da. Halang ag-birthday ka no, ti ag-blow ti candle. So, congratulations to those 35 years of love, laughter, and everything else that is contained in a marriage. So, tataro den deto yan tay bagbagak pa lang yan announce ko paila tatay nga dagiti na katugaw tata. So tatami I ask everyone to settle down kada kita seats yon. Tugawan nyo amin nga mabalin nga matugawan because no sino detay ibagami according to instructions no sino tay nakatugaw kada jay lucky nga tugaw iso ti mga bak kadetoy prize tayo. So we have I think sinabi kaninang briefing na 5 people yung mananalo. So, tugawan tayo na po. Aming natugawan and haan kayon nga agmumove. So, bilangan tayo nga rada po. In 5 counts, dapat nakasettle kayon kadete na piliyo nga tugaw. So, let the countdown end in 5, 4, 3, 2, sige, pagbigyan natin. Another countdown in 5, 4, 3, 2, and let's get ready to rumble! Joke lang. 1. Okay. Ita kayon, tugaw yung tatan. And dito ni Miss Angel Reyna Inong nga mangibaga no kasano tayo nga maamuan no sino iti winner tayo. Tatana po, kitaan tayo, deta nagtugawan tayo, no? Adda itin, nakaipigkat, jay sirok na. Oray inod, tanga parte. Mapamono blackman, mapamono black chairs, or dagijay kay kayo, dijay likod nga chairs. Igaman tayo, apo. Igaman tayo, no? Adda, tinakita tayo. Ikatan tayo. Igaman tayo, okay. Ikatan tayo, apo. Jay kwate, gaman tayo. Tatan, agtugaw tayo, apo, taiyawa, at dati iyawag ko nga number. Aya, bakman garod ni Miss Cyril Somera and Charles to agbunot iti number. Takitaan tayo, apo, no, anya nga number, di mabunot na. Gisirok na. Kulay white nga na scotch tapean. Tay kulay white nga na scotch tapean ka no, tikitaan tayo nga nakapigkat. No bubble gum akit haan. Tatapoy kantay garod ti gundaway ni Miss Cyril kan ni Sir Charles nga agbunot iti number takitaan tayo no sino? Iti! Lucky winner tayo! Yeah.
Nakita yon apo, dagijay papapel nga naipigkot ti sirsirok ti tugaw. Ready? Umuna nga numero. 8. Sumaro no, 5. At ka din apo, 8, 5, 0, 6. Asino nga ta? 8, 5, 0, 6, 1, 6, 8, 5, 0, 6, 1, 6. So now we have our winner right at the right corner. So congratulations, Ma'am Beverly. You are the lucky winner of ano kaya ang kanyang premyo? Ay, pagod. Ay, sige. So we have the lucky winner of nakasobre, dito amo na niya Rejay. Secret daw. Okay. Sumaro no, Timan Garod, ikantigundaway ni Miss Kyra and Mr. Clayton nga umay mangbunot eje sumaro no nga lucky winner tayo apo. Asin no nga ta? Lasagsagana yon, agreedam tayo. Kadagitay numbers. Nga igigum tay tata. Because we will be having our next lucky winner of white nga sobre with house and lot and with free wifi and ginkgo biloba extra. Joke lang. Secret na nyo dito yung lagyan natin magic sobre tayo nga kulay paraw. So we now have our winner. Sagana yon, dagiti adati number 8, 5, 0, 8, 5, 0, 6, 2, 4. 8, 5, 0, 6, 2, 4. Okay, we now have our winner. Nagkapumit at tayo, all the way from the Borok Centro. Okay, congratulations to our winner. Matatanggap nyo na po ang inyong magic sobre. Ay, sorry. Sino sa marunong magpunod? Dapat talo. Sikat. Ay, sige po. Okay, so tatawad ka no, may I do the honor daw na magbunot ng ating next na lucky winner. Akido mamutla nga po. Okay. At ito yan, tayo sumarunong ng lucky winner tayo. And it's 8 manan. 8, 5, 0, 8, 5, 0, 6, 9, 8. 8, 5, 0, 6, 9, 8. Awan sa amin, titi agparparik na. 850698. Ala, kitain nyo. Nagiti tagaw nga awan ti agtugtugaw. At daday ta. Sino nga tayo? Ti lucky winner tayo. Okay, bilangan tayo na 1 to pati room war, ag-proceed tayo sa marong bunot. In 5, 4, 3, 2, 1.
Okay, so bumunot tayo ulit, Apo. Ay, Ada? Okay, nasarakan tayo. Antay lucky winner. Ano number day? Ito yun eh. 9-8.